हेलो हाय नमस्कार मु आपन अति प्रिय लालू मोर नुआ ब्लॉग को स्वागत। आज मु आपन को नहीं नारायणपुर सत्संग केन्द्र वार्षिक उत्सव आसंती जीवा से मानव जीवने आमी गुरुर चरणे पाबो केमने पाबो केमने गुरु बिना नाई रे गति गुरु बिना नाई रे गति जीवने जीवने गुरुर चरण पाबो केमने हे आमी गुरुर चरण पाबो केमने সবে মিলি করে দুষ্টুগিরি চঞ্চলা মন বুঝতে নারী তারে ন্যায় হরণ করি চঞ্চলা মন বুঝতে নারী তারে ন্যায় হরণ করি রাখে তারে বন্দি করি গোপনে গোপনে গুরুর চরণ পাবো কেমনে হে আমি গুরুর চরণ পাবো কেমনে আমার হৃদয় বলে দেহ মন তার পায়ে লুটাও আমার হৃদয় বলে দেহ মন তার পায়ে লুটাও করলে দয়া করতে পারে ঠাকুর দয়াময় নিষ্ঠা রাখো গুরুর প্রতি বাড়বে নামে রতি মতি নিষ্ঠা রাখো গুরুর প্রতি বাড়বে নামে রতি মতি কোমল হবে মনের গতি ওই নামে গুরুর চরণ পাব
वीडियो केमती लगिला कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। जय गुरु।